Kay ba most trending karon guys nga na ako noy bag-ong open nga cafe and restaurant diris Kananga Leyte. Shout out dai ko sa mga silingang lungsod din ha nga basig ganahan mo magpa-attendance diring dapita kay nay bag-ong open nga Los Aleos Cafe and Restaurant diris Kananga Leyte. So sa mga taga Palumpon, Bilyaba or uban pang duol-duol diris Kananga, i-try na ninyo kay murag sa akong balita. Lami kuno kaayo ilang pagkaon diri. Maotong dili gyud ko motuo og chismis-chismis lang kay mahimo man taan ang marites. Wa dayon ko nagdugay-dugay og mingadto dayon ko kay aron akong masuwayan ang ilang mga lami ang pagkaon. Mautong saway pagdugay-dugay mingadto dayon ko og syempre kay aron ako yung masuwayan kung unsa gyud ka tinuod ang akong nabatian nga lami kuno kaayo og gawas sa lami barato pagyud. Mautong saway pagduha-duha guys mingadto dayon ko kay aron masuwayan daw nako og unsa gyud ka tinuod ang akong nabatian og syempre akong nakita ang ilang mga staff diri og ang ambience nga wow na wow gyud kaayo. Very nice kayo ang ambience kay dako ang lugar og syempre air condition diri makarelax ka. Perfect kaayo kung naamoy dinner sa inyong family, sa inyong friends og syempre kung mag-date mo sa imong uyab. Pero og wa kay uyab syempre pwede ra gihapon ka diri magsulo-sulo magmuni-muni ba. Paglingkod na mo din ha sa table, syempre kay very accommodating man kay nilang mga staff ning duol dayon sila og nangutana dayon og unsay among order. Syempre dili man mi ka-order og wala pa mi kakita sa ilang menu, mautong ako yung gitan-aw og maayo kay basin og dili ta ka-afford. So pagtan-aw na ko sa ilang menu perti na kong kurata kay perti mang baratuha og syempre afford ra kaayo natong tanan nga mukaon diri as you can see makita gid ninyo kung unsa tagpila ra gyud. Ako nang gihikyad-hikyad ang ilang menu din ha para ipakita sa inyo nga tinuod ng akong giistorya nga affordable ra gid kaayo. Og nagtudlo-tudlo po din ha si ate kay syempre nangutana man ko og unsay ilang bestseller diri. Ingon ana ko guys bisag asa ko mga nga kan-anan mangutana gyud ko unsay ilang pinaka the best kay syempre gusto nato ang the best gyud. Og after day na mo mag-order, gimaritis-maritisan lang na namo din sa table, naghuwat-huwat lang mi, pero nahibong mi nga dili man ingon nga dugay di ay naa na dayon si ate, nagdala na sa among mga order. Wow! Very smooth ra kayo among transaction, kay after na mo mag-order, pagkataod-taod naa naman dayon, maotong wa dayon ko magdugay-dugay, wa na nako pasaylua og hingkuha na dayon kong pagkaon kay mukaon ako. Syempre ako usang gihuyupan kay init man ug pagkatilaw gid nako agoy wa nagyud kumuhunong kay perte mang lami agyod. Suyop-suyupan pud nako diha sa prop nga wow, perfect kaayo akong adlaw. Sana all. Mao nang ikaw nga nagtan-aw sa akong video karon, suway na po diri automatic, ayaw na pagdugay-dugay pa din ha. Ayaw na din ha pag comment-comment og sana all, wow, yummy, ngari na diri. Shout out dai ko aning Madam Rhea, ang manager diring dapita. Og syempre ang mag-asawa nga owner ani si Sir Leo and si Ma'am Hazel nga perting kagwapa o kagwapo o gawas ana mga buutan pagyud kaayo.